ओडिशार राजनैतिक डायनामिक्स बदली जीव पॉलिटिकल डायनामिक्स चेंज हो बोलिकी रवींद्र जेना दंभोक्ति प्रकाश करचंती एवं केवल से सेती कहना से आहरी कहते हाँ निश्चित भाव में यही प्रकार परिस्थिति सृष्टि हम पॉलिटिकल डायनामिक्स रे बदली जीव ओडिशा रे एवं एकथा मध्य से कहते टेलीविजन साक्षात्कार समय जे ताको प्रश्न पचारुले कहते 16 तारीख पर सी जहाँ वर्तमान भविष्यवाणी करते ठीक बोल से दिन जना पड़ो एवं से आगुआ कहते आपण तारीख समय निर्घंट करूँ मत डाकिबे पुणी इंटरव्यू दवाई मो कथा से भूल कि ठीक आप से दिन देखिए माने एथुर जना पड़ी से जो भविष्यवाणी करचंती एवं दंभोक्ति मध्य प्रकाश करचंती या निश्चित भाव में हबाकू जाउछि कौन से दिन एमती हम जो थे कि ओडिशार पॉलिटिकल डायनामिक्स चेंज हो जहाँ वर्तमान सुधा गणित कौच विभिन्न दलर जहाँ जहाँ सब संख्या अच्छी से ही संख्या को हिसाब कले गणित जहाँ कौच कौन से हम एक दिलीप राय हारीजिबे डाक्टर दत्तेश्वर होता जीतिबे संपृक्त मिश्र बीजेडी जे तृतीय कैंडिडेट सी जीतिबे ये गोटे ऑप्शन सेकेंड ऑप्शन कौन हम ना दिलीप राय जीतिबे संपृक्त मिश्र जीतिबे डाक्टर दत्तेश्वर होता हारिबे ये गोटे द्वितीय ऑप्शन हम पॉसिबिलिटी तृतीय संभावना जो पॉलिटिकल डायनामिक्स चेंज हम बोलिक कथा उठुची सी हूँ कौन हम ना दिलीप राय जीतिबे डाक्टर दत्तेश्वर होता जीतिबे संपृक्त मिश्र हारिजिबे कथा हूँ एटा कौन संभव दत्तेश्वर होता जीतिबे दिलीप राय जीतिबे संतृप्त मिश्र हारिजिबे एटा कौन संभव राजनीति आज्ञा सबकि संभव हो पारे कहीं राजनीतिर जो खेल से खेल केतेबेले कुआड़ को जीव केतेबेले का उपरे छिड़ब कई आगुतुरा भविष्यवाणी करें ना संतृप्त मिश्र जदि हारिजिबे बोलिक कथा चर्चा उठुची किभली यह संभव हम ना वर्तमान सुधा जहाँ है दत्तेश्वर होता कॉमन कैंडिडेट बोलिक कहुच्छी बीजेडी स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट सी किंतु कांग्रेस मध्य घोषणा करछि तांको समर्थन दवापाई भोट है बीजेडी रो संख्याधिक लोक दत्तेश्वर होता तृतीय पसंद तृतीय प्रार्थी भाव विवेचना करी प्रथम पसंद भोट सब देले दत्तेश्वर होता एवं संतृप्त मिश्र को से दत्तेश्वर होता चतुर्थ कैंडिडेट भाव में भोट देले स्थिति यह हम भोट गणति पर जहाँ देखा दत्तेश्वर होता जीति बहु भोट्रे दिलीप राय जीति बहु भोट्रे संतृप्त मिश्र हारी जाइछन्ति जदि तांको दलर बहुत सदस्य विधायक दत्तेश्वर होता को भोट दियंती एवं संतृप्त मिश्र को भोट न दियंती ताहले रवींद्र जेना भविष्यवाणी निश्चित भाव में सत हम जे ओडिशार पॉलिटिकल डायनामिक्स सेति बेलिया बदली जीवो जहाँ शुणा जाऊ नथला बा जहाँ के आशा कर नथिले सेया हबाकू जीवो कि वर्तमान कथा उठची संतृप्त मिश्र हारी जाटा कथा ये चर्चा को आसला कहीं एबे सुधा जहाँ चर्चा होची मार्केट रे से चर्चा कौन होची ना दिलीप राय जीतिबे ना डाक्टर दत्तेश्वर होता जीतिबे गणित बाद यह मध्य आलोचना होची जे 2002 रे जेमती दिलीप राय मध्य जीति थिले सेतेबेले सब दल ताको समर्थन देइथिले एथरक मध्य सेया हेई पारे किंतु अनेक कहउचंती नै दत्तेश्वर होतांकर सपक्ष रे कांग्रेस और बीजेडी रो संख्याधिक समर्थन जेहेतु अच्छी संख्याधिक सदस्य अच्छा सी जीति जीवे यही आलोचना तो वर्तमान सुधा चलती हठात संतृप्त मिश्र
ହାରି ଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଏବଂ ସେଇ ସମ୍ଭାବନାକୁ ଖୋରାକ ଯୋଗାଇବା, ସେ ଆଲୋଚନାକୁ ଖୋରାକ ଯୋଗାଇଛନ୍ତି କିଏ ନା ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜେନା, ଯିଏ ଏବେ ଏବେ ବିଜେଡି ଦଳ ଛାଡ଼ି ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କଥା ହେଉଛି ସନ୍ତୃପ୍ତ ମିଶ୍ର କାହିଁକି ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଲେ, କ'ଣ ହେଲା? ଯଦି ନବୀନ ନିବାସରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତୁହାକୁ ତୁହା ଦଳର ବିଧାୟକମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରୁପରେ ଡାକି ତାଙ୍କୁ ଯେଭଳି ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି, ବୁଝଉଛନ୍ତି, ଦଳର ଏକତା ରକ୍ଷା କର ବୋଲିକରି କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଦଳ ଯାହା ଚାହୁଁଛି ସେ ଅନୁସାରେ ଆପଣମାନେ ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲିକରି କହୁଛନ୍ତି, ତାମାନେ ଏଥିରୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେ ଦତ୍ତେଶ୍ୱର ହତ୍ୟାଙ୍କ ପାଇଁ ସେତିକି ବିବ୍ରତ ନୁହନ୍ତି ବୋଧେ। ସିଏ ବି ଖବର ପାଇସାରିବେଣି ଯେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଏମିତି ଗୋଟେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଏ ପ୍ରକାର ସମ୍ଭାବନାକୁ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ନବୀନ ବାବୁ ଗ୍ରୁପରେ ବିଭିନ୍ନ ତୁହାକୁ ତୁହା ସବୁ ବିଧାୟକମାନଙ୍କୁ ଡାକିକିରି ତାଙ୍କ ଦଳର ବୁଝଉଛନ୍ତି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ୟାରି ଭିତରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଯାହାଙ୍କର କେହି ପ୍ରାର୍ଥୀ ବି ନାହାନ୍ତି, ସିଏ ୟା ଭିତରେ ତାଙ୍କ ଦଳର କାଳେ ଗୋଠ ଫିଟିକିରି ବିଧାୟକମାନେ ପଳେଇବେ, ସେଥିରୁ 8-9 ଜଣକୁ ନେଇକରି ବାଙ୍ଗାଲୋର ନେଇକରି ଗୋଟେ ହୋଟେଲରେ ରଖିଛନ୍ତି। ମାନେ ଆରି ଭିତରେ ଚର୍ଚ୍ଚାଟା ଆହୁରି ଖୋରାକ ଯୋଗାଇଛି। ଏ ଯାହା ଯାହା ଘଟଣା ଘଟିଛି ଏ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆହୁରି ଖୋରାକ ଯୋଗାଇଛି ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜେନାଙ୍କର ମନ୍ତବ୍ୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାଯାଉ, ଯାହା ମୁଁ କହୁଥିଲି, କ'ଣ ପାଇଁ ସନ୍ତୃପ୍ତ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଉପରେ ତାଙ୍କ ଦଳର ଏକଥା ସତ ଯେ ବିଜେଡି ଦଳର କହିବାକୁ ଗଲେ ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାଧିକ ବିଧାୟକ ସେମାନେ ସନ୍ତୃପ୍ତ ମିଶ୍ରଙ୍କର ଦଳରେ ଆବିର୍ଭାବକୁ ମୋଟେ ପସନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ରାଜ୍ୟସଭା ଟିକେଟ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟସଭା ପାଇଁ ପଠାଇବା ପାଇଁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଯେଉଁ ଉଦ୍ୟମ ତାକୁ ଆଦୌ ପସନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି। ମୁହଁ ଖୋଲି କେହି କହୁନାହାନ୍ତି, ମୁହଁ ଖୋଲି ତ ସେମାନେ କେବେ କୁହନ୍ତିନି, ସେ ପ୍ରକାର ଅଭ୍ୟାସ ତାଙ୍କର ନାହିଁ। ଆଉ ଏବେ ଯେତେବେଳେ ଆଉ ପଦାରେ ପକେଇବା ପାଇଁ କ'ଣ ବିରୋଧୀ ଦଳରେ ତ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆଉ କ'ଣ ମୁହଁ ଖୋଲିକିରି କ'ଣ କହନ୍ତି କି? ଏସବୁ କଥା କିଏ ବି କହେ କି? କିନ୍ତୁ ଆପଣ ପ୍ରାଇଭେଟଲି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ବେଳେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ସନ୍ତୃପ୍ତ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ନବୀନ ବାବୁ କାହିଁକି ରାଜ୍ୟସଭା ପଠାଇବା ପାଇଁ ମନ ସ୍ଥିର କଲେ। ତାଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରିକିରି ଆମେ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରୁ ଦଳକୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଜି ଜାଣ ଲଗେଇକିରି କାମ କରିଛୁ। ଆମ ଭିତରୁ କ'ଣ କେହି ଲୋକ ନଥିଲେ ରାଜ୍ୟସଭାର ସଦସ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ନଥିଲେ?